Oh, money is not an issue. It's the shuttle issue. Okay, pinakagwapo dito sa mga grupo. Shows libre, shout out sa tita ka na to. Kay inulian sa kong boss, 2.5. Bakit budget? Dalang budget. Ngayong gabi, ako si Mark. Here, everyone is welcome here o mag-enjoy ang tanan. Thank you guys! Katong gusto magpa-training sa kuha sa mga adri sa Tops Badminton Court, pwede lang mo visit or mag-message sa mga directly sa mga page. Oy! Hoy! Sa tanang tao sa kalibutan, maayong gabi sa inyong tanan. Naana po diri inyong oy para mag-interview sa mga regular badminton players diri sa Tubs Badminton Court. Isa-isahon naton ni sila ila-ila ug pila na nagasto nila sa ilang outfit pag magdula og badminton. Tips lang po di ay sa mga gusto magdula og badminton. Kinahanglan mag-invest jud ka sa imong outfit ini magdula ka para lang pud na sa imong safety. Tara, sugdan na nato ni. Okay, akong outfit for today, Netflix na shirt, 500. Patahi ni, pangalan. Tapos, ako ang skirt ay sport. Okay, 250. Yo, next. Tapos, shoes. Ano siya? 13,000 pero sale. 10,000 pagkapalit. Then, ay, medyas. From Nike. Okay, from Nike. Amo tayo pila ni? Wala ang guro ni, 70 pesos. Sports bra? Sports bra, Uniqlo. Hala, ang Uniqlo, tag-1 to. Okay. Tapos, racket. Ano siya? Leaning, Windstorm 72S. Ano siya? Marag 9,000 ni siya, pero nadawag ako ni, so zero na ni siya, zero. Pero ang price is 9,000. Ano pa man, relo. Xiaomi. What to? Ano pa man, wala na. Apugong, tag-5. Oh, money is not an issue. It's the shuttle issue. Ikaw na total ha? Hi guys, ako si CJ, pinakagwapo dito sa mga grupo. Representing the Badal State College. So, headband, solo, 200. T-shirt, obviously, this is a sponsored. Short, 100. Shoes libre, shout out sa tita ka na to. Itag lang ako kay Basig confidential ba. Sige, medyas, tulo 100 Japon. O gusto man, eyeglass, 150. Racket, ano na ni, Apax, tag 1 to, gisha 50, pwede na ako. So 12 months, nara sa 128 per month. Shout out sa Shopee o sa Apax. Baka naman, dire mo sa Tobs magparigat ha. Bye. Hello everyone! So ako shirt kay Netflix, Season 1, Chime, 500. Skirt, Shopee, 250. Medyas, Toms Apparel, 250. 250? Shoes, 8K. Tapos, sports bra, 1.3, Nike. Tapos, racket kay inulian sa kong boss, 2.5. Bubble A. Nya, pugong sa buhok kay hinirman sa mama ni Lloyd. Thank you! Assalamualaikum. Rocket, price reveal is tag 1 to na ni sa Shopee. Commander Commander 20, Apex. Then ang shirt is around 450, sponsored by BGMP. Then sa shorts, kay mga 300, Shopee rin tanan. Pati ang socks, ang sapatos is around mga 7K. Bro, old na ni, old model. Hi guys! Ako di ay si Vanessa. My t-shirt, Merrell, from Ukay, 300. Nike, 250. Shoes, A6, almost 5K. Medyas, sorry ni? Nike, 300. And then, from Ambel, 1.5. Buba. Dara, Apex. And then, wala ko yung budget, dalang budget. Actually, good G's. Nakadira. Lang. Sports bra, 1.5. Mola. Ano pa? Light here, Rocket, 3K. Limitless, 300. Shopee, X-Step, okay, 20. World Balance, 2K. Thank you. Ngayong gabi, ini di ay kay 80 pesos, kini 200. Akong socks kay 85 pesos. Kini akong shoes kay 2,700. Ang racket, wala ko ganun. Ngayong gabi, ako si Mark, badminton racket. I don't know how much. My shirt was 80 pesos from Gmall, I think.
My shorts were from England about 10 years ago. I think maybe £10. So maybe that's about 1,000 pesos, I think. The socks are, I don't know, maybe 1 or 2 pesos, I don't know. Now the shoes are brilliant. They are made in the Philippines. I love these brand of shoes. They are 2,800 pesos. If you have 2,800 pesos, buy these shoes. They are the absolute best, made in the Philippines. Okay. Mayong gabi. Hi, Dan. Racket na ako. Dugay naman 3.5 ata, 3 kapin. And then t-shirt, sponsored na Surba, 350. Print. Na short, okay, 75. Nya ang shoes na ko, 100 ni siya, 3K kapin. Ata, kalimutan ko. Basta 3 plus, then socks, Shopee lang. Mga salamat. Hello! Ako na si Neil. Sa itong kanina kay tag 200, short 200, sapatos kay 2K plus, kay sale. Nga racket kay 1.7, dala na shipping. Nga, basi krikin na ni karot kay kadaog mag-tournament. Medyas, 100. 100 lang, 100. Ako din si Genesis. Sarina tag 200. Tapos ang short, inatagra. Nga, ang racket kay tag 4,000. Tapos sapatos 4,000 po. Wala na. Salamat. player, nga, t-shirt 100, short 250, medyas 70, sapatos 38, nga, racket 27. Biisan, ako din si Jan for short. Ang racket, libre na kay regalo. Ang sapatos, okay. Short, okay. T-shirt, sponsored Apple Trackers. Ito lang, thank you. Ako na si Dominic, nagadula din sa Tobs Badminton Court. Akong racket kay Upsports Canon pang beginners. Pang beginners naman akong tulak, no? Akong t-shirt, ano yun? Petronas. Pero gikan sa Shopee, ang 200. Ang t-shirt, 200. Yan, ang sapatos, Word Balance. Kamay naman yung tala sa Shopee o Televisyon. That's all, thank you. Hi everyone! Welcome sa Tom's Badminton Court. I'm Kai Alojado. Ang racket na ginagamit is Kawasaki Master 7. Wapo kaayo siya may racket. Ako ang palit ani is nasa more or less nasa 7,000 to 8,000 I think more than ko basta naradra ang range niya. Obviously, the t-shirt MBC Let's Go. Yes, and then short is Victor from here sa Tom's Badminton which is 450. Then shoes leaning. So nasa 7,000 ang range ani. Then socks obviously 200 pesos dito sa Tom's Badminton. We offer shoes, strings, rackets, Yonex, Leaning, Victor, Kawasaki, and Apex na ata diri available. Also, we have stringing services also naapunta. So guys, kung modulong mo diri sa Tom's Badminton Court, dili na mo kinahanglan magdala pagkaon kay natay mga snacks, diri, drinks and everything. Okay? Busog pa, lipay pa, di ba? O, di ba? Kaya kamot tanan, ani na mo, mga beginner, intermediate, or advanced player, everyone is welcome here o mag-enjoy ang tanan. Thank you guys! Hi guys, I'm Marjan Sai. And my outfit for today is Sublimation Tobs Badminton Court. So 350 and Victor short, diri lang sa Tobs shop which is 450. And also my socks is Victor 200 pesos and my shoes is Leaning na worth 7,000 plus. And also my racket is Kawasaki Ninja R6 na sa 7 to 8,000 ang range ani. So, katong gusto magpa-training sa kuha sa mua diri sa Tobs Badminton Court, pwede lang mo visit or mag-message sa mua directly sa mga page. Welcome ang tanan, beginners, intermediate, and advanced. Thank you! Manggabi, ako si Neil. So, kanya mo suot diay kay 100 Jimol. Kining short kay 150. Jimol gyapon. Ning medyas, 100. Sapatos Jordan. Bali siya, 28. Tapos racket 31. Ito lang. Oy!